नाजरीन, एप्स्टीन फाइल सामने आ गई तो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर जो सच्चे मुसलमान हैं उनमें एक अजीब सा जोश व खरूश पैदा हो गया है। मिंबर हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यानी हर जगह पे एक ही सवाल जो है वो गूंज रहा है कि कहाँ गए लिबरल, कहाँ गए वो मगरिब के पुजारी, वो इंसानी हुकूक के ठेकेदार, वो मज़हब बेजार जो हमें यानी उनको इखलाकियात का दर्स देते थे। आज उन सब को सांप क्यों सूंघ गया है, क्यों चुप हैं? तो जनाब, ये सवाल सवाल नहीं, फतह का एक नारा है। ये ऐलान है कि हमने तुमको पकड़ लिया है, और ये इत्मीनान भी महसूस करते हैं और करने लगे हैं कि देखो देखो वो भी गंदे निकले हैं। मगर व्यूअर्स, असल मसला ये नहीं है कि कौन चुप है, असल मसला ये है कि कौन बोल रहा है, कौन चीख रहा है और किस पर चीख रहा है। यहाँ पे वीडियो क्लिप देखते हैं। पाकिस्तान में ये जो लोगों को हैरत हो रही है ना कि ये बात नहीं करते, मैं उनकी हैरत को एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हैरत नहीं हुई है देसी सेकुलर्स के खामोश रहने पे, तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्यों नहीं हुई है, सो दैट वी कैन हैव द होलिस्टिक पिक्चर कि देसी सेकुलर्स को कोई बच्चों वगैरह का कोई मसला नहीं है, नन व्हाट्सओएवर, ज़ीरो, नथिंग। क्यों? और उसकी वजह यह है कि उनके नज़दीक सही गलत का मेयार ये है कि वेस्ट में क्या हो रहा है, एक ही प्रैक्टिस है, वो वेस्ट में अगर हो रही है वहाँ पे वो ठीक हो जाएगी, वही एशिया में हो रही है तो अगर वेस्ट वालों ने उसको ठीक कह दिया तो वो यहाँ पे भी ठीक हो जाएगी, अदरवाइज़ वो यहाँ पे गलत है। और कोई प्रैक्टिस जो यहाँ से गलत है, अगर वेस्ट में वही प्रैक्टिस नज़र आती है तो फिर इसको गलत कह दो, उसको छोड़ दो, बिकॉज देयर इज़ नो क्रिटिकल थिंकिंग। वो लोग जो आज तक इस्लाम पर उंगलियां उठाते थे कि इस्लाम ने औरतों को चार दीवारी में कैद कर दिया और इनको बुर्का पहनाकर अंदर कर दिया और इन्होंने औरतों पे जुल्म किया, औरतों पे जबर किया, औरतों पे तशद्दुद किया, आए आज वो और बताएं कि ये मुहज़्ज़ब दुनिया जिसने ऐसे काले करतूत किए हैं कि 12-12, 13-13 साल की लड़कियों के साथ बदकारी करके और फिर उनको शैतान के कदमों में ले जाके कुर्बान किया है। क्या इस ज्यादती करने वाले और इस ज्यादती की पुष्टपनाही करने वाले लोग, उनको मुंह है कि वो इस्लाम की शफाफ तालीम पे कोई उंगली उठाए? व्यूअर्स, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि खामोशी का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो हकीकत है या महज़ ख्वाहिश। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस शोर की बुनियाद ही झूठ है। एप्स्टीन स्कैंडल पर मगरिब में कोई खामोशी नहीं है। अमेरिका हो या यूरोपीय मीडिया, बरसों से इस केस को खोदा जा रहा है, सामने लाया जा रहा है, किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी, अदालती कार्रवाइयाँ हुईं, ताकतवर नाम अवामी तजलील से गुजरे। मिसाल के तौर पर बरतानवी शाही ख़ानदान के एक फ़र्द प्रिंस एंड्रयू, उन्हें शाही फ़राइज़ से महरूम किया गया, उनकी एजाज़ी हैसियत छीनी गई और एक मुतासिरा लड़की के साथ कानूनी तसफ़ी भी करना पड़ा। इसी तरह अमेरिका में अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो उस वक्त लेबर सेक्रेटरी थे, उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि वही वो शख्स था जिसने बतौर प्रोसिक्यूटर माजी में एप्स्टीन को एक सॉफ्ट डील दिलवाई थी। इसी तरह अरबपति सरमायाकार जिनकी सरपरस्ती ने एप्स्टीन को ताकत बख्शी, कॉरपोरेट दुनिया में मुकाम दिया, वो सब इस स्कैंडल के बाद महरूम हुए। ये सब कुछ बग़ैर शोर शराबे के नहीं हुआ। बस ये शोर उस किस्म का नहीं था जो हमें पसंद है, जिसमें इल्ज़ाम लगाना, फतवे देना और आग लगाना शामिल हो। ये शोर एहतिसाब का शोर था और यही वो शोर है जिससे हम घबराते हैं, हमारे मुल्ला घबराते हैं। यहाँ पे वीडियो क्लिप देखते हैं। कई बच्चियाँ लालच में आकर वो उन तक पहुँचती थीं। जिस तरह आज हमारे माशरे में भी ये चीज़ फैलाई जा रही है कि बच्ची जब बड़ी हो जाए वो किसी पर इंडिपेंडेंट ना हो, ख़ुद उसका अपने पास पैसा होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए। ये हमारी तहज़ीब में भी ये चीज़ फैलाई जा रही है। वहाँ पहले से चला आ रहा है कि बच्ची जैसे ही बालिग होती है, बड़ी होने लगती है, उसके जहन में ये चीज़ डाल दी जाती है कि तू किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहे, तूने एक जॉब लेनी है, तूने जो है पैसा इकट्ठा करना है, तूने अपना कैरियर जो है वो सेट करना है। जितनी भी ख़वातीन जो बच गई थी वहाँ पर, जिनको नहीं मारा गया, बच गई, आज वो इंटरव्यू दे रही हैं, वो यही चीज़ बता रही हैं कि हम अब तो अपना कैरियर सेट कर रहे थे। और वो फंसाता कैसे था लड़कियों को? छोटी छोटी बच्चियाँ उनको जो है मसाज के बहाने ले जाते थे। तो मसाज के बहाने जब वो वहाँ पहुँचती थी तो बहुत बड़ा घर, आलीशान बंगले, बड़ी गाड़ियाँ, इतनी दौलत जब वो देखते, और मसाज करना वहाँ पर कोई मायूब बात नहीं समझी जाती, लड़कियाँ लड़कों को मसाज करें तो इसी दौरान फिर उनको छेड़ना शुरू कर देते और फिर अगला कहानी शुरू हो जाती। तो सारी जो बच जाने वाली ख़वातीन हैं, अब वो बड़ी हो चुकी हैं, वो यही चीज़ बता रही हैं। और यही चीज़ आज हमारे माशरे में क्या नहीं फैलाई जा रही।
پاکستانی جو رائٹ ونگ ہے اور مذہبی طبقہ وہ ایپسٹین پر اس لیے بات نہیں کر رہا کہ کم سن بچیوں پر ظلم ہوا ہے اور انہیں بہت تکلیف ہے، وہ بہت بڑا ظالم تھا جو بچیوں کی معصومیت کو رونتا رہا۔ یہ اس لیے ان کو تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہ بغلیں اس لیے بجا رہے ہیں کہ مغرب کا اخلاقی دعویٰ جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اور یہ غصہ بچیوں کے لیے نہیں ہے، یہ غصہ اپنی تہذیبی شکست کے جو زخم ہیں وہ سہلانے کے لیے ہے۔ یہ غصہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی دیکھو مغرب ہم سے بہتر نہیں ہے، مگر یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم خود کہاں پر کھڑے ہیں، اپنے گریبان میں یہ نہیں جھانکتے۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ویورز کہ ایپسٹین ایک مجرم تھا، اور اس پر کوئی بحث بھی نہیں کی جا سکتی کہ طاقت، دولت اور جو ریاستی سرپرستی تھی ان کے امتزاج نے اس کو ایک بدترین مثال کے طور پر سامنے پیش کیا۔ لیکن ایپسٹین کا جرم جو ہے وہ سکینڈل بنا اور اس پر سوالات اٹھے، سسٹم جو ہے وہ شرمندہ ہوا اور کچھ طاقتور جو ہیں وہ کٹہرے میں بھی لائے گئے۔ لیکن اس لیے یہاں سوال یہ نہیں بنتا کہ مغرب پاک ہے یا ناپاک، سوال یہ ہے کہ کیا جرم کو وہاں جرم کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا، اور جواب جو ہے وہ ویورز وہ آپ کو بالکل معلوم ہے۔ یہاں پہ ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدہ عائشہ کے نکاح کو لے کر باتیں بناتے تھے، آج ان کے اپنے کردار، ان کے بلکہ آقاؤں کے کردار دنیا کے سامنے آئے، اور کس طرح کے ان کا گھنونی چہرہ دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آیا۔ اور یہ ہے مغربی جو ثقافت ہے جس کے ہم دلدادہ بنے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی یہ رواج آ جائے، ہمارے یہاں بھی یہ ثقافت ہو جس کو ہم اسلام کے بدلے لانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ساتھ میں مجھے بھی سمجھ میں آیا کہ مجھے کیوں اللہ نے اپنی بہن، ماں، بیٹی ان کو پردے کے لیے کہا ہے۔ ایک عورت کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ معاشرہ کتنا گندا ہے، یہ لوگ جو اپنے آپ کو اتنا مہذب اور عورت کی آزادی کے نعرے لگواتے ہیں، کیوں اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، کیوں گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ عورت کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ معاشرہ جو آپ کی آزادی کی بات کر رہا ہے، یہ آپ کی آزادی نہیں چاہتا، یہ آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ کچھ فائلز ہیں جو اوپن ہو گئیں، اور کچھ ایک میری بھی فائلز ہیں نامہ اعمال کے طور پہ، کل قیامت کے دن بھی سامنے آئیں گی۔ اللہ نے یہاں بھی ستر رکھا ہے، اللہ وہاں بھی ستر رکھے۔ انسان کو اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور اپنی تنہائی کو بھی صاف ستھرا اور پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ کبھی بھی کسی کو کہیں بھی رسوا کر سکتا۔ اب ذرا خود کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہی کر لیں کہ پاکستانی یا جو مسلم معاشروں میں ایپسٹین کوئی بھی چونکا دینے والی شاکنگ سٹوری نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہماری سوسائٹیز میں ایپسٹین ایک فرد نہیں بلکہ ایک ادارے کی شکل میں موجود ہے۔ یہاں پر مدرسے ہیں، مساجد ہیں، حجرے ہیں اور پیر خانے ہیں، اور ان سب کے ساتھ ایک مشترک جو چیز ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے تقدس۔ جیسے اگر کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ تو چند ایک واقعات ہیں، اور پھر انہی واقعات پر اگر زیادہ سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام دشمنوں کی سازش ہے اور یہ مدارس کو بدنام کرنے کی ایک مہم ہے۔ پھر ویورز کم سن بچی کی شادی ہو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شریعت ہے اور یہ سنت ہے کہ چھوٹی عمر کی بچیوں کی جو شادی ہے وہ دراصل انہیں مغربی فحاشی سے بچانے کے لیے ہے۔ یہاں پر جرم کو مقدس یا تقدس جیسی اصطلاح میں لپیٹ کر جائز بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اصل اخلاقی خلیج اور منافقت کا روپ کھل کر سامنے آتا ہے، کیونکہ مغرب میں کم سن بچی ایک وکٹم ہوتی ہے اور ہمارے یہاں کم سن بچی قابل نکاح ہوتی ہے۔ مغرب میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ طاقت کا عدم توازن رضامندی کو مشکوک بنا دیتا ہے، اور ذہنی نشوونما کے بغیر ہاں کسی کی بھی ہاں نہیں ہوتی، اور اگر بچہ ہاں کہے تب بھی وہ ہاں جرم کو جائز نہیں بناتی۔ مگر ہمارے یہاں مولوی جو ہے وہ طاقت ہے، نکاح نامے پر انگوٹھا یا سائن رضامندی کا ثبوت مان لیا جاتا ہے، اور خاموشی کو حیا کہا جاتا ہے۔ اگر کم عمری میں رضامندی واقعی ممکن ہے تو پھر جو کچھ مدارس کے متاثرہ بچے اور بچیاں ہیں ان کے ساتھ ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے، اس کو پھر جائز قرار دینے کی کوئی قانونی شکل بھی نکالنی چاہیے۔ اور اس لیے سچ یہی ہے کہ ایپسٹین پر ہمارا غصہ دراصل اخلاقی نہیں ہے، نفسیاتی ہے۔ یہ غصہ انصاف مانگنے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی بچیوں کے ساتھ ہمدردی دکھانے کی کوئی کوشش ہے، بلکہ ہمارے غصے کا اظہار دراصل یہ مانگتا ہے کہ سب برابر کے گندے ثابت ہوں۔ یہ وہی ذہنیت ہے جو کہتی ہے کہ اگر ہم نہیں سدھرے یا ہم نہیں سدھر سکتے تو کوئی اور بھی کیوں سدھرے۔ اور مغرب میں ایپسٹین ایک سوال بن گیا کہ معاشرہ سوال کرتا ہے کہ ہم ناکام کیوں ہوئے، جبکہ ہمارے یہاں ہر اسکینڈل افواہ بن جاتا ہے اور ہر اسکینڈل کو غیر ملکی سازش قرار دے دیا جاتا ہے۔ وہاں عوام سوال اٹھاتی ہے،
अदालतें हरकत में आती हैं, विक्टिम्स मुआशरे और कानून दोनों पर एतबार करते हुए अपनी आवाज़ उठाते हैं और सामने आते हैं। और हमारे यहाँ अवाम तमाशाई होते हैं। अदालतों को इंसाफ फराहम करने से जैसे चिढ़ होती है और मुतासरा अफराद को हम इज्तिमाई तौर पर बदनाम करते हैं। और फिर ये कि जी एप्स्टीन के पास दौलत थी लेकिन मौलवी के पास खुदा का नाम है। दौलत इंसान को ताकत तो देती है मगर खुदा का ठेका इंसान को नाकाबिले सवाल भी बना देता है। इसलिए एप्स्टीन पर फिल्में बन सकती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बन सकती हैं, मगर मौलवी पर सवाल उठाना कुफ्र बन जाता है। फिर इन मजहबी ठेकेदारों, मुल्लाओं और राइट विंग के तबके का असल खौफ ये है कि अगर ये उसूल मान लिया गया तो कम उम्री की शादी सवाल बन जाएगी, मदारिस की फंडिंग पर निगरानी शुरू हो जाएगी और मिंबर कानून के ताबे हो सकता है। मदारिस और मसाजिद में इनकी घटिया हरकत को ओपनली चैलेंज किया जाएगा और ये सब ताकत के कारोबार के लिए नाकाबिले कबूल है। अगर एप्स्टीन दरिंदा है तो मौलवी भी सवाल के कटहरे में आना चाहिए। अगर कमसिन बच्ची मगरिब में विक्टिम है तो वो यहाँ भी विक्टिम ही होगी। या फिर हम मान लें कि इखलाक कोई आलमी कदर नहीं है, ये बस अपनी अपनी मर्जी की हद है जो दूसरों पर तो लागू की जा सकती है लेकिन खुद पर लागू नहीं की जाती। इसलिए एप्स्टीन पर गुस्सा तभी इखलाकी है जब वही गुस्सा अपने मौलवी, अपने निकाहख्वां, अपने पीर, अपने मजहबी ठेकेदारों और अपने मदरसे वालों पर भी निकाला जाए। वरना ये गुस्सा नहीं है, ये सिर्फ मजहबी मुनाफिकत की एक घटिया शक्ल है जो बच्चों के ज़ख्मों पर नहीं बल्कि सिर्फ अपनी तहजीबी अना पर मरहम रखने के लिए है। व्यूअर्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपका ख्याल क्या है? जो भी सारी चीज़ें हैं एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से और हमारे रवैये हैं उस पर ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।